Herbert Bautista, please let me have your face. It's okay. Herbert. Mana ano? Hindi ako ulam mo, okay lang. Saan natin ipa-ship to? Saan natin idaan? PNT? Ano mo dahil din? Kimchi o tuna. Wala na kayo buhat? Kimchi to? Wala na te. Papayo. Ayaw og i-turn on ang auto-translate kay puro English. Sagdi lang, dili lang mi sa pikas magbasa kay dili. Wala na mi kakita. Hindi namin makita sa kuan live to Papayo. Yun, nag-type na si kanang Jane and Mike Journey pala. Where is Mike? Di pwede daghan dila makakuan. Dahil dahara. Ay ambot lang kahawa ako kasuway pod. Suway dag sa kabish. Send to niyang link te. Nya suway gisaka. Ito ang pag-send out. Katong gisend di mo na ako, isend niya, copy paste. I-try daw click. Ay, kabayo. Dito tara. Araw gabi. May gwapo siya ba? Ikaw na lang. Naaman ni mo. Ha? Ikaw mo pasa niya, kanaaman ni mo. Ang rin. Akong pasa nimo? Yeah. Di, Sige. ikaw may makatkat. Dili man siya Hindi, si Angel ba? Pakatkata si Angel kung mo pwede ba? Sige, sige. So, Send ako nimo. Uy, Papayo, connected na ako sa'yo, Papayo. Papayo is 43.3 subscribers, 188 videos. di pwede. Di, pwede? Kang Golden. 200 di. Who is this lovely lady name? Mamisteria and friends? Isda. Isdang hilaw. Row your boat. Hello. Evelyn. We're eating, Deborah. I'm hungry, Billy. That's why I eat fast. Vilicitin, are you still remember me, Vilicitin? Vilicitin, are you still remember me? Remember me, looks yummy, Deborah. Thank you, Emily. Kadako man mansion di ay no ma'am Jane and mas dak Pila day subscriber ni Papa yun? Ako man, ha? Tagamtaman na ako. Yung lasat. Dala ay tagam. Dokon to kanya. Wala na sa siya. Yambak na sabi. gipatiran man kong lolo. I'm long time not see you, Deborah. Oh, really? Where you been? Where you been? Iit lang sa akin. Uy, Diyos mio, pobre pa in town. Uy, 43.3 subscribers. Patakuan na ako 20 pa gana. Kalahati pa ako sa'yo, Papa. Bakit, Papa? Binawi Ate, pagkuan, ate, unsa ni pag kanang create pag-create og highlights. Create ko eh. Nasa baba pag-create og highlights, pislitan lang sa gilid ba?